किस चित्र कहले कि आमर शीतल षष्ठी उपलक्षे जो प्रतियोगिता आज अनुष्ठित होता प्रथम दिवस होता कांडसर एवं बलराम प्रसाद मध्य निश्चित भाव में प्रथम रु शेष पर्यंत मुझे देखी नृत्य परिवेषण पोशाक पत्र उभंकर बहुत चित्ताकर्षक थिला। दर्शक बहु परिमाण प्रथम रु जमा होते रुंडीभूत होते आमर आज प्रसेसन थिबा जोगु आमर कार्यक्रम प्रतियोगिता कार्यक्रम टिके विलंब है। तेणु मु कमिटी सभ्य को अनुरोध करुच्ची सी आज चेष्टा करेंगे निश्चित भाव में 9टा भितर आरंभ करेंगे। आपण मैंने आमर तो 3 जन विचारक बसती प्रथम रु कही जो प्रकार प्रश्न दि जाऊँगी कहीं किसी करेंगे ना आपण मैंने बुझा कथा 20-30 प्रश्न कराऊँगी गोटे जगह रखा आप गोटे नौ किए कह कौ विचारक कहीदे 30टा प्रश्न कौटा तुम भागे पड़ो जो कौ विचारक कहीदे यहाँ तो पचार एटा जदि मुहूर्त पचार था हाँ यहाँ कहीदे पारे कितु ये हूँ धर्म मु प्रथम रु विचारक मान को जदियो कहनी कि मुझे इनडायरेक्ट कोई नियम भी दे आपने समस्ते जानते मो भाषण प्रतियोगिता जापारे ये प्रथम आप जिते आसवे यही माटी माँ को आग प्रथम स्मरण करेंगे द्वितीय आमर ए गाँव देवादेवी की स्मरण करेंगे तृतीय रुंडीभूत जनता जनसमाज को आग स्मरण करेंगे तापर आपणकर जी गुरु को स्मरण करेंगे तापर आपणकर पूर्व पैतृक संपत्ति जो माने पिता माने बापा से भी चली जाए स्वर्ग थी चाहते जो मो पुत्र मो नाती आदि विचारक अच्छा कि विचार कर तेणु से कही कमिटी को गोटे गीता ए पाखे आनी रखिथे एवं गांधारी फटो गोटे आनी रखिए कहीं विचारक मैंने हृदय भर चिंता करेंगे अक्षय पुण्य जगते धर्मर से निज पुओ मान से गांधारी काटना जदि भूल कर भूल चुकार मरीगले किसी दुख ना तेणु विचारक मान यही प्रकार आज सूचई थी से भाई अन्य काम कहीं करेंगे ना तेणु उभय नट पार्टीर कलाकार मान को एवं उभय पार्टीर विचारक मोर मो तरफ उत्कल दंड संस्कृति समाज मंगल संघर सभापति हिसाब से आज निरपेक्ष विचार निश्चित भाव में हो मार्क दौरान निरपेक्ष विचार हो तेणु आपण मैंने किसी दुर्धा या मन दुख करवा ना हार जीत दुनिया अच्छी आज जी हारी से काली की जीति पारे आ निश्चित भाव में यहाँ धर्मर न्याय धर्मर विचार करा निश्चित भाव में धर्म विचार गुजबर जो रचना कथा रचना कराए जे प्रकार पूर्व कहीदे देख लो आपण आगे 30-40 प्रश्न दिखाई तुम गोटे उठे नब तेणु ये किए कौन जानी मोर भागे कौ प्रश्नटा पड़ी तेणु से मनर जो भ्रांत धारणा आपण मैंने से भ्रांत धारणा को दूरेदेवे आमर लक्ष्य जे यही आमर अनुगुण जिलार कलाकार माने एवं ढेंकानाल जिलार आमर अविभक्त ढेंकानाल जिला थिला यही कलाकार मान कि उत्तरोत्तर उन्नति करी आमर राज्य स्तर में स्थान पाइब यही परिमार्जित भाषा आम से व्यवहार कर आम जब परिमार्जित भाषा व्यवहार करवा प्रथम मु चैनल मध्यम सार्थक तरंग माध्यम में चेष्टा चल आग बाइधन पाला आकार कह बाइधन मान को आग
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନେବା ତାପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଆମର 2 ଥର ଆସିଥିଲା କଲ୍, ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଛି କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପରିମାର୍ଜିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଏ ଯେଉଁ ଠକି ନାବିକର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରକ ସେ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ କହିବାର ଅଛି ଆମର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ହଉ ଭାଇ ଚାରି ଦିନ କହ ଯାହାର ଦିନ ଗଲା କ'ଣ କରିବା। ଆମ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମର କାଳେଶ୍ୱର ସହିତ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦର ବାଲି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ତାର ଫଳାଫଳ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଗତକାଲି ଯେମିତି 10ଟା ପରେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଚୋରାଗାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସରକାର କୌଣସି କଳାକାର କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 8:30 ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜିର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିସହିତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯିଏକି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏହି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଜେତା କିଏ ହେବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆମର 2ଟି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି। ସେ 2ଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଆଜିର ଫଳାଫଳକୁ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଉତ୍ତମ କଳାକାର ରୂପେ ଆମର ଉଭୟ ଦଣ୍ଡପାଟିର ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଣ୍ଡପାଟିର ପାର୍ବତୀ ଆଜି ଦିନର ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ବେଷ୍ଟ କଳାକାର ଯୋଉଟା ଆଜି କହନ୍ତି ରାତି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଉଭୟ ଦଳର ପାର୍ବତୀ ଆସ ପଳେଇଲା ନା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗ ଆଇଡିଆ ଭିତରକୁ ଆସ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ଶ୍ରୀ ହରମୋହନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କଳାକାର ପଦବୀରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଉଭୟ ଦଣ୍ଡପାଟିର କଳାକାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏକି ଭଲ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ଫଳାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି 101 ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି 103 ନମ୍ବର ଅଧେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର 103 ନମ୍ବର ଅଧେ ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆମର ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ 101 ନମ୍ବର ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର କରିଛି। ଆଜି ସହିତ ଆଜିର ସଭାକୁ ଏଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗ କଲୁ। ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର।